Baby, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Tama na. Ay, dali, maglalaro na longest line. Dali na. Oh, boys! Come here, boys! Longest line. Oh, mga auntie, uncle, oh. Mga uncle, oh. Mga uncle, oh. Uncle, oh. Ay, thank you. You put it there. You put it there, Susan. Shokran. Uncle Raju. Uncle Susan. Mga uncle, oh. Mga uncle. Asa si Kuya doon? Asa si Kuya? Pang Facebook. Uncle, oh. Uncle, oh. Para tingnan mo yung mga iba pagkain. Oy, pangit. Buksan mo tong cake. Ay, cake, oh. Sumasit ka ba? Wala mo ng face cover. Kanya naman. Ano sa lao ako? Ikabit mo yung ano. Face cover na lang. Ba't kinabit na doon? Ala. Ba't naman doon tinusok? Pangit. Yan po naman. Hoy, play na! Games na! Games! Games na! Longest line! Sige, longest line. Sama yun. Sama yun. Listahan ba ng ano mo? Sack race, memorize ko man yun. Sack race, longest line. Asan na yung kuwan? Asan na yung... Hindi yata nadala ni Alan. Yung ano? Yung plastic? Oo. Iba na lang. Longest line. Longest May dala silang mga tali. Yung mga ano na lang. Longest line muna, mga lalaki. Games na! Games na! Longest line! Chip ka, chip ka. Longest line. Marami yun. Sales! Pupunta sila dito. Si Douglas kasali. Dok, laro kayo. Sali kayo doon? Sali. Kinukuha pa nila. Mamaya na lahat ng cake dito. Oo. Para makain. Hindi, ito na isang lamesa lang ng cake. Oo. Ano daw si Mike? Ha? Asan na? Dumating na? Yung si Alan. Si Mike. Parating na raw. You want to play, Abudi? Omar, you come there. They will play there. There's games. Ano?